Doon sa... Sige, lakad. Baby, ah? Baby? Baby? Oy, kiss me, oy. Embrace me, baby, embrace. Embrace. Pag natumba ka sa matumba sa iba. Tumatakbo pa. Sige, habol, baby, ako. Ala. Oh, yan daw magsimula kasi pagod na. Pagod. Ay, kaya? Hi. Shoes daw niya. Ano gagawin natin sa shoes mo? Lalakad tayo. Niloloko ka naman ako eh. Halika, mag-receive tayo. May bodega doon. Dali. Yan, puro pagkain ni Claire. Tataba na naman. Oh, agaw. Ay siya, ay siya. Ay sus mo. Gaga? Pagod na. Pagod na si Claire. Ulit? Baba na naman. Oh, run. Oh, run, takbo. Beer yan. Ay! Naku, kung saan na nagpupunta na, saan na? Ay siya! Claire! Ayun na si Daddy. Diyos. Kuya, si Kuya doon. Ano? Sige, upo na da. Sit down na, sit down. Oh, sit down din da, sit down. Oh, give me the phone. Yaya, give me the phone. Okay, dial na to, mami. Ma. Hello, mami. Hello, daddy. Papa. Papa. Ma. Say hello na. Hello. Hello, mama. Mama. Lolo. Say lolo. Si Lolo. Hello, mami. Hello, daddy. Hello, lola. Si Lolo. Si Lola. O, dial daw, yay. Tut, it's busy. Oh, kiss na. Kiss mo na si mami. Here, daddy. Oh. Kiss, may tunog, ah. Ay, siya. Ay, siya. Okay na po, ma. Okay na. Bumara lang. Bumara. Oo. Mama. Hello, mama. Lola. Kiss. Mama. Mama. O, Lola Edna. Lola, na.
Lola Edna. Lola Edna. Lola Edna. Hello. Hello, tita. Hi, tita. Papadala namin sa YouTube. Hi mo. Sa kanyang daddy, mami. Hi, Jed. Hi, Tita Glo. Silip-silip dito. Papadala sa Amerika tong YouTube na to. Sa mami niya, tsaka daddy ni Claire. Tsaka kay Lola. Oh, dial daw, dial. Toot. Toot. Oh, wipe your mouth now. Wipe your mouth. Very good. Okay. Very good. Ano? Where will I sign? And Mami? natigil siya. Ha? Pagod na si Claire? Ay, siya. Hello? Mami? Say hello. Ma. 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 Pwede pa magamit ang card mo. Kahit yung sa inyo na lang. Ano yun? Yung card pa kasi. Bakit? Ano bang RFM ang pinapasok? po kasi. RFM? Hindi, binubuhat. Magmula dun lang. Kasi nabutas na naman yung mga ano namin dyan eh. Anong pangalan na yun? May nabutas na naman eh. Ma. Dito kayo. Ma. Toot. Beautiful eyes. Where is Claire? Claire. Nose. Saan yung nose? Nose. Your eyes. Macdo. Macdo. Where's Claire? Claire. Very good. Ayayi, sulat-sulat na naman daw siya. Oh, this is the sulat of Claire. Erase yan eh. Doon sa loob. Gamot yan? Gamot ba yan, Jen? Okay. Yan na. Wala pang pirma? Ay, doon. Punta ka doon sa loob kasi. Yan. Yeah. Yeah. Sulat-sulat na. Write your name, address, telephone number, age, and then signature. Clarissa Regina L. Mendaros. Okay. Stop muna tayo.